हो आज्ञा नमस्कार 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 आज्ञा मुई हूँ आज्ञा सत्यानंद आज्ञा ए दुनिया रे आज्ञा खाली लाले लाल रे चली छे आज्ञा हाँ आज्ञा लाले लाल माने काना आपण माने जानू थिबे आज्ञा पाउज आज्ञा पाउज छोटाके हाँ आज्ञा छक्के मार दीजिए बोले पूरा बिंदास नो टेंशन हेतिर लगी पड़े आज्ञा कथारे अच्छे मत बिहुले सृष्टि नाश मत बहुले सृष्टि नाश है आज्ञा सकाल पहले पाउ दुईटा निमारे मुके झाड़ा गोटे फुनी नहीं लगे माहा आज्ञा 1 फुट बा विद्यारण मुके झाड़ा गोटे फुनी लगे देखुच हा महाप्रभु देखुचे ना हो महाप्रभु सब कहूचे महाप्रभु मुके सकाल पहले झाड़ा गोटे फुनी लगे है आज्ञा ई मोदर लगी आज्ञा मोर मेजी पहला पहला ब्याह तीन जे मुके छाणी करी पलई गला है आज्ञा ई मेहजी मनर कथा देख तो पाउ दुईटा मारले हमर भूल अच्छे के हो सकालू बेल बुढ़ा पोते काम करमु अरे मेहजी मनर बुद्धि देख तो हे भगवान करम फटा करम देखुच हा महाप्रभु पहला पहला बिहा हेली जे बने करी थिला बने करी थिला काना है गोला माही जी के काना है गोला काना है गोला माही जी के काना है गोला हे भगवान का काना है কথা হেলে মনাই বুঝুথিলা দিনে নাই কথা হেলে মন মোর কান্দুথিলা দিনে নাই কথা হেলে মন মই বুঝুথিলা লাড় গেল নাই হেলে মন নাই বুঝুথিলা কাহার নজর पड़ी गला काहार नजर लागी गला काहार नजर लागी गला दुर्गे बुझी नहीं पाला काना है गला माही जी के काना है गला काना है गला माही जी के काना है गला ए बुआ काना है ला बुआ पहला पहला ब्याह आज्ञा मेजी तो छाणी कर पलई गला क्या करब सिम बदला लानता आज्ञा बदले देवी माँ आज्ञा सिम बदला लानता बदले देवी होए आज्ञा इटा तो गला आज्ञा मेहजीर कथा हेले आज्ञा मुई एला बेले आज्ञा जयपटना में पिला गोटे मुहबेल गोटे धरी थी आज्ञा और काना कहूचे हेलो
हेलो गोटे देव क्या बोलছে आज्ञा मुई भावली जे पुड़िया पुड़ी गोटे मागुथिबा बोली करी हेले लास्ट काना करके बुझले आज्ञा आज्ञा बैगन मुई भाभी नहीं पारबार आज्ञा सेटा काना करके हेले मोके तमरी गाँ के आसला के मोके से लोग कहला आज्ञा मुई प्यार करूथी प्यार बोलछे नहीं तार बुआर दिने प्यार करछे खेतीर लागी आज्ञा तार ना मुई दी देली ऑनलाइन प्यार ई जुगे ना आज्ञा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम आमर दिन नहीं चलुती रे बुआ माँ हे बुआ नहीं बुआ खूब ढोड़ा ढुड़ी कर दिल मुई एना मोर सान भाई भी आसबार बेल ही गला ना छोटा के होए मुई ठाना जगी रेसी बड़ भाई सान भाई प्रणाम बड़ भाई प्रणाम बुढ़ाटिए है था बड़ा भाई बुढ़ाटिए है था हेले बड़ भाई सान भाई आज कौन राजा राजेश्वर घर को कौन तुम जाइन सान भाई आज मु जहाँ राज्य उआसरे देखी आउ जानिछु सान भाई बड़ भाई आज मु जहाँ राज्य उआसरे शुणी से कथाटा शुणिले तो गोड़ तलु माटीटा खसी जीव अरे बड़ भाई तुम कौन एमती शुणिच जे मो पाद तलु माटीटा खसी जीव अरे सान भाई केते दिन एमती राजांकर चाकर है पाद सेवा करुवा म ए कथा तो तुमको मु कहया पई आसी बड़ भाई मो कहबा कथा हैला जे आउ केते दिन तुमे ए राजा उआसरे गुमास्त भावर काम करिवो ठीक। आ मो केते दिन ए राजा राजेश्वर सेनापति हे रही हेले बड़ भाई मोर भी भारी इच्छा अच्छी जे ए राज्य हेबी राजा राजेश्वर आ तुम हेब मो बड़ भाई सान भाई मु भी सही कथाटा कहबा को आछि सान भाई बड़ भाई हेले एहार गोटे उचित विचार करबा को पड़िबो हाँ बड़ भाई हाँ आउ एठी उचित विचार करबा को हेले सेनापति गुणनिधि को डाकिबा को पड़िबो आ कोन कहूच हाँ सान भाई हाँ तू ठीक कहिछु सान भाई तू हाँ। ठीक कहिछु गुणनिधि को डाकिले राज्यर समस्त कारबार आम विषय में सबुतक कथा आमको कहब हाँ सान भाई बड़ भाई विलंबरे नहीं प्रयोजन शीघ्र करबा आयोजन हाँ बड़ भाई तेबे ठीक अछि सान भाई हाँ मु एई क्षणे डाकी दउछि हाँ हेले बड़ भाई गोटाए कथा मंत्री गुणनिधि सहित एमती कथबार्ता करवा जे से जेमिति आम कथारे फसीଯିव हाँ तू ठीक कहिछु सान भाई हाँ बड़ भाई एमिति भाबरे चक्रटा बुलेई दबा हाँ 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 जेमिति कि केही मध्य जानि पारिबेनी हाँ बड़ भाई हाँ सान भाई महामंत्री गुणनिधि तुम कौटी अछ शीघ्र चली आस और गुमास्ता हठात मत मन पकईल मंत्री महाशय आपण पाखे गोटाए जरूरी काम थिला मो पाखरे जरूरी काम हाँ मंत्री महाशय ये काम अच्छे टिके शीघ्र कहतु मंत्री गुणनिधि तुमको डाकिबा कारण होची तमे होच राज्यर
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି। ମାନେ ତମେ ବି ହେଉଛ ରାଜାର ଚାକର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ମୁଁ ବି ଚାକର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ କଥା ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାକର ହେଇ ରହିବା? ସେନାପତି ବାବୁ ଏ କ'ଣ କହି ଯାଉଛ? ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ନା ଚଲେ ପଡ଼େ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଓ ଗୁଣନିଧି, ଆରେ ତମେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝୁନ। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲ। ଆସ ଆସ ଆସ। ଏ ଶୁଣ, ଆମେ ହେଲୁ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟିଲେ ଆମକୁ 2 ପଇସା ମିଳେ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏ କଥାଟା ତମ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଯଦି ହଡ଼ପ କରି ନେବା ଏଥିରେ ତମର ବି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ମୋର ବି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି এই রাজ্যর রাজা রাজেশ্বর যদি মু হয়ে যায় এথির তাহলে কোন তোমার আপত্তি আছে? নাই 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 সেনাপতি বাপু, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି ଏ ଚମ୍ପକ ରାଜ୍ୟର ଦିନ ନ ଦିନ ରାଜା ହେବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ସେଇ ସମୟଟା ଆସିଯାଇଛି ମାନେ କିଛି ନା କିଛିଟା ଉପାୟଟା କରିବାକୁ ହେବ। ঠিক ଅଛି, ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା। କ'ଣ କହୁଛ ବଡ଼ ଭାଇ? ହଁ ସାନ ଭାଇ, ଆମ ଠିକ କଥା କହିଛ ସେନାପତି ବାବୁ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେବେ ଘିଅ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଟିକେ ତେଢ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ସାନ ଭାଇ? ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ହଁ। ଆଉ ଶୁଣ, ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେମିତିକି ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବାଂଶୁରୀ। ସେନାପତି ବାବୁ, ସେଇ ଉପାୟଟା ମୋ ପାଖରୁ ତାହେଲେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବନ୍ତ ନିୟବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜା। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯିବ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇବ। ରାଜାଟା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଦେବ ମଗେଇଦେବ ରାଜ୍ୟଭାର। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଆମ 3 ଜଣ ଆଜିଠୁ ହାତ ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଯେମିତି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା। ଆମ ଠିକ କଥା କହିଛ ସେନାପତି ବାବୁ। ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଆମେ ତାହା ସତର୍କତାରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆମ କାହାଣୀଟା। এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, পাপ পুণ্যর এইটি উদ্ধার হেলা। এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা। দিত্যানানা 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 দিত্যানানা। এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা। সানো ভাই,
বড় ভাই ଏଥର ଆମ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାଟା ନିଶ୍ଚୟ ହଟିବ। ହଁ ବଡ ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ କହୁଥିଲା ରାଜାଟା ଧର୍ମବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ। ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ସେ ଯେମିତି କହିଛି ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ, ହଁ ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ବଡ ଭାଇ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଯିବୁ। ହଁ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇ କହିବୁ ରାଜ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ସବୁକୁ ତୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମାଗି ନେଇଯିବୁ। ହଁ ବଡ ଭାଇ ତାପରେ ତୁ ହେଇଯିବୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା। ବଡ ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବି ମହାରାଜ ଆପଣ ଜଣେ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା, ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା। ଆପଣ ଯେ ଜାଗା ମାଗେ ଆପଣ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ତା ପାଖରେ ସେମିତି ଅଭିନୟ କରିଦେବି। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ସାନ ହଁ ବଡ ଭାଇ। ଭାଇ ହେଲେ ଶୁଣ ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଆଉ ଆଜିଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇର ଆଉ ଏକ ମହାଭାରତ। ଠିକ ଅଛି ବଡ ଭାଇ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ